o ka jamana ka wari wɛrɛ ta jamana insécurité bɛ jamana kɔnɔ baarakɛbaliya bɛ jamana kɔnɔ u bɛ yɛrɛ ɲini na awa suguw bɛ ka jeni samiya ma ɲɛ ministre min ɲɛsinnen don ko seko ni dɔnko n'o ye culture ye ale tɛ dɔwɛrɛ baara si sɔrɔ fo ka taa ko mɔgɔw ka bɔ ka na dɔn kɛ jamana yɛrɛ o lafasa a bolo jamana miliyariw bɛ don o la o baara cɛjuguba min bɛna kɛ le 24 ka taa se le 27 31 ma dɔgɔkun kelen ko jamana ka biennale kɛ biennale spécial min ye sugu jenini ye diinɛ fana da bɛ kuma in na diinɛ ɲɛmɔgɔ Mali silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ min Ala y'a kalifa min ma bi o ye le très respecté l'imam Mamadou Diko ale ye min fɔ sugu jenini na ani jamana labɛnnen don tuma min na jamanadenw bɛ baara ɲini u bɛ sigiyɔrɔ ɲini u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ ko ka yɔrɔ yurula dɔrɔn u bɛ taa feere kɛ yɔrɔ min yanni sugu ka jɔ jamana bɛ ka labɛn k'u ka dɔn ni dɔnkili da k'o yira diɲɛ na i b'a fɔ tout est rose alors que nous savons tous que ça va pas nka n y'o de fɔ anw tɛ kuma fɔ min ye carré kɔnɔ kuma ye nka nous serons pas aussi complices min ye tiɲɛni baara ye nka gouvernement k'a yɛrɛ ressaisi ka d'a kan min b'a ɲɛmɔgɔya la n'o ye Ablaye Idrissa Mayiga ye baarakɛla don sɛbɛkɛla don nka n'i ye sɛbɛkɛla ye ni i ka équipe man ɲi a ka gɛlɛn dɛ parce que pour bɛ balontan e bɛ taa ɲini ka bi don awa di gardien ɲuman t'i bolo u na o na u bɛ bi don i la mɛ taa e bɛ miliyɔn 250 o de jagokɛlaw ma pour que k'u ɲɛji cɛ même moment miliyari bɛ bɔ dɔgɔkun kelen ko ka dɔn kɛ c'est paradoxe min don n'i y'a sɔrɔ jamana bɛ lafiya la problème tɛ yen an ka ko y'an ta ye an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ sécurité bɛ fan bɛɛ jamana lakananen don baaraw sɔrɔlen don samiya ɲɛna ni dɔn kɛra ka tɛgɛrɛ fɔ o ka kan nka jamana samiya ma ɲɛ sugu jenina jamana camancɛ o ba mana tigɛ Mopti Kufa bɛ yen bon n'i taara sanfɛ ça va pas mais comment se fait-il que jamana bɛ se ka jamana nafolo bɔ ko ka dɔn ni tɛgɛrɛ fɔ mais min qui est la voix la plus autorisée dans la communauté musulmane du Mali l'imam Mamadou Diko sugu jenini ale b'a ye cogo min ani jamana yɛrɛ labɛnnen don ko ka biennale ani misi n'o ye ka denmisɛnninw julankolo lajɛ ko bɛ taa kɛ Menaka bɛ fara kan Tombouctou bɛ fara kan an mana wuli k'an ye silamɛ jamana ye k'an bɛ Ala ko la an bɛ Ala kira ko la nka an bɛ tila t'u ka denmisɛnninw a bɛ hakɛ to n'u julankolo lajɛ gouvernement yɛrɛ bɛ wari tɛ min dɛmɛ o la o tuma préfet bɛ bɔ maire bɛ bɔ ministre bɛ bɔ aw bɛ hakɛ to cɛkɔrɔba dutigi fasanw bɛ fara u kan k'o lajɛ an ka jɛ Cheikh Mamadou Diko ye min fɔ nin ko fila in na an k'o lamɛn. K'a fɔ miliyariw bɛ don o la misi ko y'an t'o kuma fɔ o ye san o san ye anw dun ko an ye silamɛ jamana ye siga t'o la an bɛ Ala ko de la an bɛ Ala kira ko de la alayhi salatu wasalam e ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i ye ɲininkara a paradoxe ye jumɛn ye. mais ne ma ɲɔgɔn kabako ko ye o kuma yɛlɛmɛ ko ni hakilintanya ko jamana min fankelen bɛɛ lajɛlen minɛnen don ni hadamadenw bɛ k'u yɛrɛ ɲini saya de bɛ sen na su ni tile ni maaw ma sa sɔgɔma u bɛ sa wula fɛ jamana min diɲɛ maa tɔw bɛ ka boli ka na ko a ye jɔ an ka na Mali dɛmɛ anw hakilila k'a fɔ pour que a ka dɔn k'a fɔ k'an bɛ yen an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ ni tulonkɛ in tɛ ni biennale de bɛ jamana dilan bi ye biennale ko bila yan jɔyɔrɔ jumɛn kɛra a la mais a bɛ fɛn min jira c'est l'insouciance c'est-à-dire que mɔgɔ min n mago tɛ ko la vraiment ni k'i bɛ nin fɔ njim i b'a fɔ cogo la min tuma dɔ la a cɛ man ɲi da mɔgɔ ni Ala y'i bila yɔrɔ dɔ la hali ni tɛ maaba ye n'a y'i bila jɔyɔrɔ dɔw la i ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi kuma sugu dɔ bɛ yen a kana bɔ i da kɔnɔ ka ɲɛsin maaw ma vraiment n'o kɛra a bɛ se ka kɛ jalaki ye n'o tɛ hadamaden min ni jamana min ni b'a la a hami b'i la jamana in i bɛ hami n'a ye ko tiɲɛ yɛrɛ la siga t'o la pewu anw bɛ waati min na sisan ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka miliyariw dépenser ko an bɛna biennale kɛ o de y'a kɛ waati ye wa ka maaw wuli bi ORTM bɛ taa fo dugu in na fo Menaka ni Tombouctou ni yɔrɔw k'u bɛ taa misi kɛ n'an y'o kumaw fɔ kuma wɛrɛw bɛ taa fɔ u jukɔrɔ mais jamana min yɔrɔ maa minnu bɛ ka ji de ɲini u bɛ min tɔɔrɔ b'u da la pour que k'a jira k'a fɔ ko u bɛ yen u bɛ jamana la o kuma sɛbɛ ko wɛrɛ si tɛ jamana in kɔnɔ ni tulonkɛ tɛ wa mais c'est incroyable nin ko ninnu kɔni ye kabako kow ye kuma yɛlɛmɛ kow don bon vraiment njim kuma in Ala k'an bɛn sababa ma. Président an bɛ na se na kuma kɔni fɔ kuma min n'a ma nɔgɔn nka an bɛ wajibiya ka ɲɛsin ma ka d'a kan jamanaden fana bɛɛ bɛ ɲɛsin o wagati in ma an b'a ye an ka jamana sigilen don bɛnkan min kan papier la o de ye k'a fɔ ko démocratie
o sariya fana ye election ye ka fɔ jamanadenw k'u bolo kɔrɔta o kuma hɔrɔnya la u mana maa min sigi ka san 5 kalifa o ma o baaraw kɛra maa min bɛ fanga la bi o Ibrahim Boubacar Keita ye an b'a dɔn sɔɔni an bɛna don lahala min kɔnɔ fɔ min ma o ye awa wulikajɔ ye fanga ɲini awa ni fanga kɛlɛ ou bien ani n bɛ to nɔ na an y'a ye kabini wagati jan maaw b'a fɔ silamɛw ka hakilila ye mun ye u ka position ye mun ye u bɛna mun fɔ u tɛna mun fɔ nka i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma daminɛ na n b'o kɛ kuma yɛrɛ ɲininkali ye ka ɲɛsin ma u ko an bɛ wagati laban min na ni wagati si tɛ kelen o kuma kɔrɔ ye mun ye awa ni relation bɛ se ka kɛ ani jamana bɛna don lahala mun na n'o ye n bɛ sigi n tɛ sigi ye o ɲininkali laban min bɛ ɲɛsin ma. Njimi i ye ɲininka n b'i jaabi tiɲɛ don kuma in ka gɛlɛn nka kuma in tɛ ɲɛfɔli kɔ n y'a fɔ n ko an bɛ waati min na a waati ni waati caman tɛ kelen ye alisilamɛw shartikan de b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam almuslimuna ala shurutihim silamɛw a ka shartikan o de ye ka maa ta an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka danaya da i kan k'a fɔ ko an bɛ nin waati in d'i ma jamana y'i k'a lajɛ i ni maa minnu bɛ se ka fara i kan a ka baara kɛ o ye sharti de ye silamɛw y'u ka shartikan dafa n'o bɛna dafa hakɛ de don silamɛw bolo u k'a lajɛ o shartikan in an bɛna kɛ cogo di parce que shartikan in ye silamɛw de ta ye c'est pour le peuple jamanadenw de ka shartikan de don u ka fɛn de don maa si ta tɛ olu de b'a lajɛ an bɛ shartikan in ta a bɛ min bolo an b'a to a bolo walima a bɛ min bolo an b'a minɛ a la an b'a di maa wɛrɛ ma walima ni cogo min ka d'an ye an b'o kɛ le peuple est souverain o yamaruya tɛ maa bolo dɛ ala ta tɛmɛnen kɔ a bɛ maa minnu bolo o ye jamanadenw de ye Cheikh Nji n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n bɛ deli ka kuma dɔ f'i ye n bɛ segin kuma in kan n ma da i la o ka fisa n dalera n ka laban na ka tigi la o ye kojugu ye dɛ wa n t'a fɛ jamana min dara n na o alisilamɛ minnu dara n na o ma dan na ko n ye fɛn wɛrɛ ye fo alisilamɛya danaya o tigilamɔgɔw k'a fɔ ko an tigɛra diko la n b'a ɲini ala fɛ ala ka n'o kɛ ala ka n'o kɛ o tuma o b'a wajibiya n kan n bɛ min faamu ani n bɛ ko in ye cogo min n k'a fɔ o fɔcogo la an bɛ ko min na bi ko in tɛmɛna mɔgɔ ko kan non jamanadenw k'o faamu ko in tɛmɛna mɔgɔ ko kan 2012 a daminɛnen an ye maaw fara ɲɔgɔn kan force vive fɛn o fɛn n'a bɛ jamana in kɔnɔ ne taamana ka maaw sɛgɛrɛ ka taa kungow fɛ o tigilamɔgɔw ma sa Chaka Jakite ale de tun ye YNTM secrétaire général ye n taamana ka taa fo YNTM la n dara archevêché la ne k'u ma attention an ka jamana in bɛ lahalaya min na a man ɲi n'an m'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ ka taa taabolo min k'a jɛngɛnen don dɛ an ye maaw fara ɲɔgɔn kan k'o kuma fɔ ka kulekan bɔ ka kule bɔ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye jamana feerela o dingɛ kɔnɔ anw bɛ yɔrɔ min na bi jamana in b'o dingɛ in kɔnɔ a ma bɔ fɔlɔ wa ko dɔw bɔ labɛnnen don a bɛ ka na yala anw bɛ sigi ka jamana in lajɛ ko kura a ka taa bi dingɛ kɔnɔ min ka jugu ni tɔ in ye fɔlɔ in ye wa anw bɛ se k'o kɛ wa an ye hakilimaw ye an ye kodɔnnaw ye jamana in ka di bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ ko mali ka di ye anw bɛ se ka sigi cogo di anw dun ɲɛ bɛ ko in na cogo min na ni maaw ma wuli k'u jɔ an ka hakili di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bila sira wallahi billahi tallahi fɛn bɛ bɔ a la min ka jugu ni tɔ in ye ala k'an kisi k'an tanga donc ko in tɛ Ibrahim Boubacar Keita ko ye bilen ko in tɛ fanga ko ye bilen ko ye jamana ko de ye c'est de là vraiment qu'il faut débattre. Voilà. C'est pas une question d'homme, c'est pas une question de régime, c'est sauver la patrie. Ko in mo yɔrɔ de la bi. Fanga bi tombolo cogo di? Ne yɛrɛ bɛna fanga sɔrɔ cogo di? Bon débat to ye bilen o. Débat ye jamana bɛna to an bolo cogo di? Voilà. Parce que de part et d'autre, min b'a la a bɛ to a bolo cogo di o de y'ale ka hamina ye. Min m'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ cogo di o de y'a ka hamina ye. Mais non jamana yɛrɛ ni a ka tombolo walima n kana sɔrɔ o k'a sɔrɔ a bɛ yen kɛ. Ni jamana yɛrɛ tɛ yen don bon n'an m'an kɔlɔsi an bɛna taa an yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔ il faut que bi jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili fara ɲɔgɔn kan ka ko in lajɛ ni hakili ye an kana lajɛ ni dusu ye
ni y'a ye n ka kuma kɔrɔlenw na n b'a fɔ an ka dimi an kana funu parce que ni hadamaden fununa o kɔrɔ ye hakili bɛ tila i la i ka kan ka min dilan ni kodɔn ye o bɛ tila i la an yɛrɛ dama kana taa don an ka jamana kɔnɔ tuguni k'a don lahalaya kɔnɔ an yɛrɛ bɛna sigi ka jamana ɲini an yɛrɛ ye an t'a sɔrɔ a jamanaw filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ Somali la san 20 nin kɔ diɲɛ bɛɛ faral'u kan u ka se ka jamana sɔrɔ u dɛsɛra jamana ma se ka sɔrɔ parce que a jɛnsɛra u bolo a jɛnsɛra a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ u jɛnsɛra donc an kana sigi jamana min ni Ala ye kodɔn d'an ma a ye hakili d'an ma a ye fɛɛrɛ d'an ma an ka sigi fo anw ka jamana an yɛrɛ ɲɛ b'a la tout droit a bɛ taa buruu fo a ka taa bin dingɛ kɔnɔ bɛɛ mɛrulen bɛ k'a kɔnɔ n'a bɛna bin waati min na o de ye a minɛ kuma ye wa ayi an bɛ fɛɛrɛ de kɛ a kana bin o de n'a cɔnna ka ban o y'a bannen ye dɛ il faut qu'on fasse beaucoup attention maliyɛn bɛɛ lajɛlen bi bɛɛ i majorité wo i opposition wo i citoyen lambda wo i ma o ma parce que kuma min fɔra ko in daminɛna bi de a ka kan ka waleya min fɔra ko in daminɛna o ye jumɛn ye le Mali d'abord IBK min y'o fɔ a ka kan k'o waleya bi de le Mali d'abord o kɔrɔ ye ko ko bɛ ɲini Mali de fɔlɔ an ka Mali de ɲini fɔlɔ o valablen don ale ma a valablen don ne ma a valablen don e ma a valablen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Mali de ka kan ka ɲini fɔlɔ an bɛ Mali in tɔpɔtɔ k'a kɔlɔsi cogo di a kana taa bin dingɛ kɔnɔ n'o tɛ scénario minnu bɛ ayiwa mɔgɔw ɲɛkɔrɔ tan bon n'an m'an kɔlɔsi mais on va tout droit au mur mais mɔgɔ ma besoin ka kɛ politologue ye i ma besoin ka kɛ devin ye pour que i k'o ye o min kɔni bɛ sen na ni fɛɛrɛ ma ɲini o y'anw bɛ taa de an bɛ taa yɔrɔ min na Ala k'an kisi a ma an bɛ dugawu kɛ hali bi ya Rabbi Ala ka jamana basigi Ala ka jamana sabati Ala ka jamana hɛrɛ caya ya Rabbi Ala ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman an kana dɛsɛ o la kuma ɲɔgɔnya an kana dɛsɛ o la pour que jamana kana taa don lahalaya dɔ kɔnɔ min b'a to ayiwa a bɛ kɛ ya nafsi ye bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini o tɛ hɛrɛ ye Ala